So I tengah buat apa? I tengah jam start lori. Macam mana nak jam start lori? Sebelum jam start, make sure positif and negatif. Positif warna merah, negatif warna hitam, jangan sentuh. Kalau sentuh akan ada spark jatuh. Macam ni. Alright. So positif dia ada plus symbol dekat bateri. Dekat bateri ni pun ada plus symbol, negatif ada minus symbol. So make sure bila pasang positif dekat sini, negatif dekat sini. Lori menggunakan 2 bateri, each 12 volt lah. So altogether 24 volt. Nak keluarkan balik in reverse order, keluarkan negatif dulu and then keluarkan positif. Make sure plus dengan minus jangan sentuh guys. Alright. Okay, kalau korang nak beli lori Volvo ataupun Scania ataupun nak beli trailer apa-apa pun boleh dekat PK Wawasan. Alright. See you guys in the next video.